Yesterday I told you to set ma. Instead of pa, you have to set in ma. So I reset my Shruti to ma for singing Hindolam. Sagama sagama saga sagama da ma da ni sa sa ni da sa ni da sa ni sa ni da ma da ma ga sa sagama sagama saga sagama da ma da ni sa sa ni da sa ni da sa ni da ma da ma ga sagama sagama saga sagama da ma da ni sa sa ni da sa ni da sa ni da ma ga sa sagama sagama saga sagama da ma da ni sa sa ni da sa ni da sa ni da ma ga sagama da sagama da sagama da ma da ni sa sa ni da ma sa ni da ma ga sa sagama da sagama da sagama da ma da ni sa sa ni da ma ga sagama da ni sagama da